अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज हम पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद हैं और पार्लियामेंट हाउस जहां इंतखाबात मुलतवी कराने की एक करारदाद मंजूर हुई थी और वक्त पर इंतखाबात कराने के हवाले से जो करारदादें हुई वो जमा भी हुई थी, लेकिन वक्त पर इंतखाबात तो हो गए, लेकिन अभी भी जो सियासी एक माहौल है, जो सियासी इस्तेकाम है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। और अब भी सियासी जो जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबात के हवाले से, मईशत के हवाले से या जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो PTI का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन का ऑडिट कराने के बाद IMF जो है वो हुकूमत के साथ मुआहदा करे। तो अब जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या बनने वाली हुकूमत के बाद मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेकाम आ सकेगा या नहीं। तो मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिस पे हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं हम उनकी राय जानने की कोशिश करें। और सबसे पहले हम चलते हैं सेनेटर फलक नाज चित्राली साहिबा से, हम उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। ये तो ऑप्शन नहीं है कि आप असेंबलियों में ना जाएं या ओथ ना लें या आप असेंबलियों के बाहर एहतजाज करें। देखिए, हम एहतजाज नहीं कर रहे, मैं आज की बात कर रही हूँ। आज फैसला आने वाला है, रिजर्व सीट का सबसे बड़ा इशू है। आपको पता है ख़वातीन 55% ख़वातीन ने वोट पोल किए पाकिस्तान में। ठीक है जी, ये मैं इलेक्शन कमिश्नर को ये बताना चाहती हूँ आपके मीडिया के वसातत से, वो कब तक सहूलतकार बने बैठेंगे। ठीक है जी, जो रिजर्व सीट है, जो हमारा हक़ है, कानूनी हक़ है, वो हमें दिया जाए। मैं उसी पे मैं शदीद इख्तिलाफात रखती हूँ। तो ये मामला आप पार्लियामेंट में भी टेकअप करेंगे? इंशाअल्लाह ताला आज मैं पार्लियामेंट में ये उठाऊंगी। अच्छा, इससे हट के अब PTI के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो IMF को ख़त लिखने का जो बयान है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि आप एक बार फिर IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं या इस तरह की आप बातें कर रहे हैं। देखिए जी, इसका मुझे ये हमारे लीडर ने कहा है और हमारा एक सेटअप है, हमारी पार्लिमानी कमेटी है और हमारा जो वो है एक बोर्ड है, हमारे एक लीडरशिप है, तो ये उनको पता होगा, उसका मैंने नहीं सुना है जी। नहीं तो आप इस हक में हैं कि IMF को लिखना चाहिए। एक ऐसी हुकूमत जाली मैंडेट लेकर आई है तो इसको दोबारा IMF के पास जाना तो शर्मिंदगी की बात है। नहीं तो फिर अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो आप इस हक में होंगी? मुल्क इससे पहले कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। हम तो कहते हैं, हम तो आपको पता है खान खिलाड़ी है, आखिरी गेंद तक वो खेलता है। हमने तो यही कहा था फॉर्म 45 के जो मुताबिक जो है हम 180 सीट जीत चुके हैं। ठीक है जी, तो ये मुश्किल हालात में है मुल्क। हम कहते हैं हमें हवाला कर देते हैं, हम जाने और PTI जाने, खान जाने। लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा है कि 16 माह PDM की हुकूमत रही और अब जो हुकूमत बन रही है वो PDM 2 उसको कहा जा रहा है सियासी मुखालफिन की जानिब से, आप वाकई समझती हैं कि ये PDM 2 है? इससे पहले भी यही हुकूमत थी, 1600 महीने इसने गुजार चुके थे। इसने क्या किया है, गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया और मईशत का जो हाल है वो सब आपके सामने है। ठीक है जी, इन्होंने आवाम के मैंडेट पे ढाका डाला है। सबसे बड़ा मसला है आवाम के वोट का मसला है। इन्होंने आवाम ने जिस जज्बे जुनून से 2024 में वोट डालने आए थे, वो जज्बा हमने 1947 में पाकिस्तान बनने में सुना था, लेकिन हमने 2024 में आवाम का जज्बा जुनून वोट डालते हुए देखा है। इन्होंने आवाम के हक़ पे डाका डाला है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आवाम ने जो वोट डाला है उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये सबसे बड़ा मसला है। नहीं, लेकिन अब फिर PTI की स्ट्रेटजी होगी क्या? आप क्या करने जा रहे हैं? आपके मुतालबा तो हमारे सामने हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो तस्लीम होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए जी, हमने तो हमारे लीडर खान साहब ने कहा है कि हम यहाँ पर भी अपोजिशन में बैठेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और अपर हाउस में भी हमारी मेजॉरिटी आ रही है, उसमें भी हम अपने रोल अदा करेंगे। पंजाब में भी हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन KP का मोर्चा हमने संभाल लिए हैं। इंतखाबात के हवाले से और जो हुकूमत बनने जा रही है उस हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं और इसी के साथ साथ जो IMF को ख़त लिखने का मामला इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। सेनेटर बेरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तंगी साहब। इस वक्त अब आपको याद होगा कि 16 माह हुकूमत रही PDM की, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद फिर से हुकूमत बनने जा रही है। कहा जा रहा है कि ये PDM 2 हुकूमत है। आपको क्या लगता है ये हुकूमत कितना अरसा चल सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक PDM 2 का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात से दोचार है, कोई एक पार्टी इन मुश्किलात को हल नहीं कर सकती है। लिहाजा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 का जो कंसेंसस का नारा लगाया था, आज भी वो नारा है और तमाम पार्टी मिलकर
پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتی ہے. اور یہ جمہوری حکومت ہے اور جمہوری روایات ہے کہ جب تمام جماعتیں اگر کسی پارٹی کو اکثریت نہیں ملتی ہے تو جمہوری جماعتیں مل کر ایک حکومت بنائے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے اداروں کے لیے سوچے. تو میرے خیال میں آج جو لوگ پی ڈی ایم 2 کہتے ہیں یہ ان کی ناکامی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دو پارٹی مل کر حکومت بنانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے سود مند ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا عرصہ حکومت چل سکے گی؟ میرے خیال میں یہ حکومت اگر بن گئی ہے اور نیک نیتی سے آگے بڑھے، دونوں پارٹی مل کر، دونوں پارٹی میں اچھے پولیٹیشین ہے، پولیٹیکل ویژن رکھنے والے لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اور نہ صرف اپنی مدت پوری کرے گی، یہ ریکارڈ بھی میں لانا چاہتا ہوں کہ اس میں عوام کے لیے اور اداروں کی مضبوطی کے لیے بہت بڑے فیصلے ہوں گے. جہاں تک آپ نے ابھی کہا کہ جو آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پر قید، جو آدمی مجرم ہو جس پہ پاکستان کی عدالتوں نے ان کو قید کیا ہے، وہ مجرم آئی ایم ایف کو خط لکھے تو اس خط کا وزن کتنا ہوگا. جب پاکستان کے جیل سے ایک قیدی خط لکھتا ہے کہ اس کو آپ امداد نہ دیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھے، اٹ مینس کہ یہ انارو مانگ رہے، یہ چاہتے کہ مجھے ریلیز کروا دی، یہ چاہتے کہ میں باہر آ جاؤں. تو بے شک آپ باہر آ سکتے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کو آپ فیس کریں، پاکستان کی عدالتوں میں اپنے فیصلے رکھیں. تو میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی 20 سال عدالتوں کو فیس کیا تھا. لیکن سر اس کی پارٹی تو باہر ہے نا، وہ تو پارٹی دیکھیے کون سی پارٹی؟ پی ٹی آئی کہاں ہے؟ وہ حمایتی یافتہ بھائی حمایت یافتہ کہیں نا، پی ٹی آئی نہ کہیں. اس وقت اگر پی ٹی آئی پاکستان کی کسی نقشے پہ ہے تو آپ مجھے بتائیں. لیکن اگر انتخابی نشان ہوتا تو وہ پی ٹی آئی بھائی اگر انتخابی نشان ہوتا تو، اگر مگر کی بات آپ نہ کریں، اگر انتخابی نشان ہوتا تو آپ پی ٹی آئی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک پارٹی کا انتخابی نشان نہ ہو، ان کا آرگانوگرام نہ ہو، ان کا سٹرکچر نہ ہو، تو آپ پی ٹی آئی کا لفظ جو ہے، میں تمام چینل سے ریکویسٹ کروں گا کہ پی ٹی آئی کا لفظ استعمال نہ کریں. البتہ حمایت یاتی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو کتنی مضبوط اپوزیشن ہوگی ان حمایتی یافتہ کی؟ دیکھیے پارلیمانی نظام میں تو اپوزیشن چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ ویژن کے مطابق بات کرنی چاہیے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 17 M&A کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی اور اس نے ملک کے لیے بہت کام کیا تھا اور اداروں کو مضبوط کیا تھا. لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا رول کیا ہونا چاہیے. جب آپ پرائم منسٹر ہو تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی کیا سٹیٹس ہے. تو پھر میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ پوزیشن کا پتہ ہے اور نہ حکومت چلانے کا پتہ ہے. لیکن تنگی صاحب، جو خط لکھا جا رہا ہے، آپ کو اگر بات جو کی جا رہی ہے خان صاحب کی جانب سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اس خط سے ملک کے لیے کوئی نقصان دہ یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ جس نے خط لکھا ہے وہ قید ہو چکا ہے، وہ ایک مجرم ہے، وہ پاکستان کی جیل میں بند ہے. تو جو لوگ جیل میں بند ہوتے ہیں تو ہمیشہ جو غدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ ملک کے لیے تو ایسے سوچتے ہیں. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے آئی ایم ایف کے خط لکھ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ملک ہے، اس ملک میں میں نے سیاست کی ہے، کر رہا ہوں، تو پھر ایسے لیٹرز لکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بدنامی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس آدمی کو جاتی ہے جو جیل میں اس وقت. 2024 کے انتخابات آپ کی نظر میں شفاف تھے؟ کسی بھی جگہوں پہ جو حمایت یافتہ ہے، جو فراڈ فیکس پالیٹکس پہ جو پیک لیڈرشپ کی پروموشن سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ان لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا الیکشن. سر اب انتخابات کے حوالے سے سینیٹ کے اندر قراردادیں بھی پیش ہوئیں، آپ بھی موجود تھے. پھر انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کرائے جائیں، یہ قرارداد بھی منظور ہوئی، جمع بھی ہوئی کہ کرائے جائیں. انتخابات ہو گئے لیکن سیاسی درجہ حرارت ابھی بھی کم نظر نہیں آ رہا. حکومت بننے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ مل گئی ہے تقریباً. آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکومت بننے کے بعد سیاسی یا معاشی استحکام آ سکے گا، یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی اور معاشی استحکام آ سکتا تھا بشرطے کہ انتخابات داندلی زدہ نہ ہوتے. اس میں تو دو رائے نہیں ہیں. دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے، یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن تھے. اور میں بطور ایک سیاسی کارکن کے اپنے تجربات کے نہایت ذمہ داری اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ملک انتشار اور افراتفری کی طرف جائے گا. کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا.
और मुल्क मज़ीद बहरानात का शिकार होता चलना चाहिए। तो सर, ये आपकी नज़र में अगर ये धांधली ज़दा इलेक्शन थे तो आपकी नज़र में मैंडेट असल में था किसका? पीटीआई का था जो वो दावा कर रहे हैं? आप भी समझते हैं कि उनका मैंडेट था? बज़ाहिर तो देखो ऐसा लगता है, ठीक है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है। देखें, इनके निशान छीने गए, इनकी पूरी लीडरशिप जेल में है, बहुत बड़ी तादाद जो है इनकी अपने वो अंडरग्राउंड थी, ठीक है ना। इसके बावजूद भी पंजाब में और KPK में उन लोगों ने जो कामयाबी हासिल की है, ईमानदारी से कहता हूँ कम से कम मेरे लिए हैरान। लेकिन ये जो दो बड़ी जमातें सर मिल गई हैं, आपकी नज़र में इसमें नुकसान किसका होगा? नून लीग का नुकसान होगा या बिलावल भुट्टो का नुकसान होगा? देखो, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सियासी इतबार से दो मुतज़ाद खाने हैं, हाँ, ठीक है ना। अब देखते हैं जो ताकतवर हल्के इनको कितनी देर तक एक साथ बिठाएंगे, लेकिन खसारे में आखिरकार नून ही चढ़ नहीं सर, तो क्या अभी भी उनको ताकतवर हल्के बिठा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, तो हुकूमत जो अभी बनने जा रही है आपके मुताबिक वो ताकतवर हलकों की हिदायत के मुताबिक बनने जा रही है? बिल्कुल, उनकी हिदायत और रहनुमाई में ही बनाई जा रही है। अच्छा, तो इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि स्ट्रेटजी क्या होगी, आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, पार्लियामान के अंदर स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? ये अगर सारी सूरत हाल इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा हो गए, हुकूमत बनने जा रही, आप क्या करेंगे? देखो, हमें भी बुरी तरह हरवाया गया, हाँ बिल्कुल, धांधली के जरिए। हमारा तो सिर्फ एक ही MNA है, हाँ सेंटर तो हमारा कोई भी नहीं होगा। सही, लेकिन देखें, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मुल्क का कोई भी ज़ी शऊर और बाशऊर शहरी इन इंतखाबात के नताइज को कबूल नहीं करेगा। लेकिन सर अभी जो IMF को ख़त लिखने की बात कर रही है PTI, आप समझते हैं कि ये उनका दुरुस्त फैसला होगा कि IMF को ख़त लिखा जाए? देखो, ये तो उनका फैसला है, उनकी अपनी एक जमायत है और उन लोगों ने ज़ाहिर है कि चीज़ों को मुशावरत करने के बाद अपना एक डिसीजन ले आए। हाँ, तो ये आपकी नज़र में क्या दुरुस्त फैसला होगा एक सियासी जमात का? देखो, ये आप उनसे पूछें ना। अच्छा, ये तो आप उनसे पूछें। हाँ। लेकिन ये है कि इंटरनेशनली भी दुनिया जहान में आपके इंतखाबात मुतनाज़ा हुए हैं और मैं समझता हूँ कि PTI को भी अंदाज़ा है कि ये हुकूमत बहुत कमज़ोर पिच पर खेलेगी। सही, इसलिए जो है उन लोगों ने ये शर्त जो है वो ऑडिट का, हाँ इलेक्शन में ये शर्त उन लोगों ने इसलिए रखा। हाँ। लेकिन अगर सर ये इलेक्शन में धांधली हुई तो आपके मुताबिक जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन को आप जिम्मेदार समझते हैं या फिर उन ताकतवर हलकों को जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखो, हमारे कानून के मुताबिक, हमारे आइन के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की औलीन जिम्मेदारी है, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। इसलिए हमने सेनेट में उस दिन जो गुफ्तगू की थी, हमने कहा कि जी इस पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। अच्छा, इसको गिरफ्तार करके इसके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। कितनी पार्टीज ये समझती हैं कैसा करना चाहिए? देखो, दिल में जितने भी सेनेटर से बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल मैंने पूछा है ना, हाँ। वो सबकी यही राय है। अच्छा, बिल्कुल राय है। वो चाहे नून के हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, वो चाहे MQM के हैं। मुझे तो सब ने आके मुबारकबाद दी कि जी आपने बड़ी अच्छी तकरीर की। हालांकि मेरी तकरीर से इनका रद्द अमल सख्त होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो उन्हीं पे तनकीद की। हाँ। लेकिन सब ने इसको अप्रिशिएट किया। उसने कहा जी आपने बिल्कुल हक और सच बात की। तो सर इस पे कोई आप कोई कॉलिंग अटेंशन नोटिस या कोई करारदाद भी मूव करने का इरादा रखते हैं? यकीनन हम वो करेंगे, लेकिन यह है कि वो फिर एजेंडा में शामिल हो गया नहीं होगा। चलिए ठीक है सर, देखते हैं। जी ताहिर बजिंजो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो मजीद सेनेटर्स हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर अब इंतखाबात के बाद, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत बनने जा रही है, कि आपको क्या लगता है सियासी और मुआशी इस्तेकाम आ सकेगा?
देखिए जो माशी बहरान है ना, मुझे तो ये नियतों का बहरान लगता है। जी ये नियतों की दुरुस्ती के बगैर कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं होने वाली है ना। ठीक है। जब तक आप इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय मुल्क को डायरेक्ट टैक्स की तरफ नहीं ले जाएंगे, जब तक आप ब्लैंकेट सब्सिडी से टारगेटेड सब्सिडी की तरफ नहीं जाएंगे, तो कोई एक तो जो असल इशू पाकिस्तान में शायद हम समझते हैं कि ट्रेड डेफिसिट का, मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट का है। हाँ। और मॉरल बैंकरप्सी जो हो चुकी है उस पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन सर सिंध में क्या माहौल देख रहे हैं? एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात भी हमारे सिंध में सामने तो वो जन्नती लोग पर 20 साल मुकम्मल करेंगे, 15 साल में सिंध लाड़काना में ही मौजूदाड़ों जैसे लगने लगा है। हाँ। तो बाकी सिंध की अल्लाह खैर करे। नहीं सर, वो तो दावा करते हैं कि 15 साल में हमने हॉस्पिटल बनाए हैं वहाँ पे वो जो बने बनाए हॉस्पिटल तो उन्हीं को कह रहे अच्छा हैं सर, दो सर मुख्तसर सवाल होंगे। एक, एमक्यूएम के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अब पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है नून लीग को, आप भी शायद करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। हम तो बुनियादी तौर पर ना पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना नून को कर रहे हैं, हम तो जमहूरियत को कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल वक्त है, अगर इस हवाले से हुकूमतों के बनने के मराइल में रुकावट आई तो आपकी ये मुननी सी और कांपती हुई जमहूरियत जो है उसको बड़े खदशात लाग हो सकते हैं। एमक्यूएम वजारतें लेगी? एमक्यू में भी इस हवाले से कोई क्या मामले आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से सर एक फैसला आखिरी करेगी। सवाल कि बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम की पहले कराची में नशिस्तें कम थीं और अब उनको ज़्यादा नशिस्तें दी गई हैं। नशिस्तें तो पीपल्स पार्टी की 3 से 7 हुई है, ठीक है ना, हमारी तो 19 से 17 हुई है। इंतखाबात के बाद अभी जितनी सियासी दर्जा हरारत अगर देखें तो मुख्तलिफ मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आप नून लीग को सपोर्ट करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि सियासी या मुआशी इस्तेकाम आ सकेगा, हुकूमत चल सकेगी, मईशत के हवाले से जो चैलेंजेस हैं वो डार साहब हल कर सकेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं ये कुछ तो सही है और कुछ ऐसे ही क्रिएट हो गए। अब मसला ये आ गया था कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। पीटीआई को हमने, आपको पता है, सीईसी ने हमने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करना चाहते। तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था। सही। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली हमें नून को मैंडेट देना पड़ा क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा थी, तो दे हैड द फर्स्ट राइट। तो अब उसके बाद जो है वो चैलेंजेस तो जो भी गवर्नमेंट बनाएगा उसके लिए है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मईशत को ठीक नहीं कर सकेंगे, उन्होंने मईशत को तबाह किया है। तो हम जब मीटिंग्स होंगी तो हम ये तजवीज़ रखेंगे कि डार साहब को वज़ीर ख़जाना नहीं बनना चाहिए। ये जनरल एक परसेप्शन है कि डार साहब मसले हल नहीं कर सके। लास्ट टाइम आईएमएफ ने भी इश्यूज क्रिएट किए उनके साथ और उन्होंने क्रिएट किए। तो ये एक जनरल परसेप्शन है कि डार साहब जो है जो इस वक्त पाकिस्तान जिन मसलों में है मईशत के, उसको शायद वो हल ना कर सके। अच्छा। बट मुझे आई डोंट नो, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता तो है? दूसरा ऑप्शन कौन होगा? दूसरा ऑप्शन कौन होगा? हाँ। तो ये मतलब खैर ये लोगों की अपने तो ये भी हो सकता है, ओपिनियन है। तो ये भी हो सकता है कि आगे चल के आप वजारतें लें और आप फाइनेंस मिनिस्टर मेरा बनें। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि चेयरमैन बिलावल का उसमें बड़ा क्लियर स्टांस है। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम वजारतें लेंगे। मानिला साहब, अभी पीटीआई का एक मौक़िफ़ ये भी आ रहा है कि वो आईएमएफ को ख़त लिखेंगे और लिखेंगे कि पहले ऑडिट करवाएं इलेक्शन का, उसके बाद कोई मुआहदा करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ना ये आईएमएफ का मैंडेट है कि वो किसी चीज़ का ऑडिट कराए, ना उसका ये काम है। और दूसरा, ये लास्ट टाइम भी पीटीआई ने इस किस्म की बात की थी। मैं समझता हूँ इस किस्म की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। उनको पॉलिटिक्स पे अपना फोकस रखना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने इस किस्म की बात की और वो उसको बड़ा नेगेटिव वे में सब ने रिसीव किया। हाँ। तो देखिए, हम भी अगर ऑपोजिशन में होते हैं तो हम इस किस्म की बातें नहीं करते। हाँ। तो ये नहीं, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। लेकिन सर, माजी में आप मुलाकातों में मौजूद रहे आईएमएफ के साथ, अभी आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? उनकी शराइत क्या होंगी? क्या महंगाई दोबारा आ सकती है? अवाम पर बोझ पड़ेगा? उनकी शराइत तो यही होंगी कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें फाइनेंशियली, और चीज़ें जो आपकी एसओईज़ हैं, आपकी एनर्जी सेक्टर है, जहाँ जहाँ आप के लॉसेस हो रहे हैं गवर्नमेंट के और अननेसेसरी पैसे जा रहे हैं जो कि आ सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए और यूज़ हो सकते हैं,
ان کو آپ صحیح کریں، ہاں۔ ٹیکسیشن کو صحیح کریں، اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائیں، تو ان کی ڈیمانڈز میری نظر میں کوئی غلط نہیں ہے، اچھا اور وہ جو چاہ رہے ہیں دیٹ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. نہیں، لیکن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو، دیکھیے مہنگائی وہ تو جب آپ کو ریونیوز پورے نہیں ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے، پیٹرول ہو گیا، گیس ہوگی، الیکٹریسٹی ہوگی، یہی ہوتی ہے نا جہاں سے آپ ریکوری کر سکتے ہیں. لیکن سر نئی آنے والی حکومت کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا آسانی سے معاہدہ ہو جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا مشکل ہوگا؟ اٹ آل ڈپینڈس آن دی نیگوسیشن ود ہو از نیگوشیٹنگ. اچھا، تو اگر نیگوسیشنز کرنے والا اور ٹیم صحیح ہے تو میرا خیال ہے اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ مانڈی والا صاحب. جی ناظرین، سلیم مانڈی والا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرتا ہے، اور اگر مذاکرات صحیح انداز سے کیے گئے تو انہیں نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں کوئی آنے والی حکومت کو مشکلات درپیش ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف ہے اور جو دیگر ایشوز ہیں اس پر ہم اپنی بات جاری رکھیں گے. امید صاحب، ابھی کل جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہوئی، اب پی ٹی آئی کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے ماضی میں بھی اس طرح کی بات کی، اب پھر آپ آئی ایم ایف کو آڈٹ کرنے کی ایک شرط رکھنے جا رہے ہیں یا خط لکھنے کی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، فرسٹ آف آل چونکہ میری عمران خان سے بات نہیں ہوئی ہے، میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس چیز کے اوپر جو انہوں نے بریف کیا ہے، جس کانسیپٹ کے لحاظ سے جن کو بریف کیا ہے، اس کے ڈیٹیل تو وہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ویسے ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں کہ فرض کریں آپ کی ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کمپنی میں سے جو آپ کا جو لیٹس سے چیف آپریٹنگ آفیسر ہے، وہ چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے وہ آپ کے بنا پہ مجھ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے. میں انویسٹر ہوں، ہاں، میں نے آ کے پیسے دینے، اور اس نے آپ کے جو پیسے ہیں وہ چرا لیے. ٹھیک ہے، صحیح. ایز اے کمپنی کے مالک آپ کیا کہو گے انہیں؟ مجھے کیا کہو گے کہ یار اس بندے سے آپ ڈیلنگ کر لو یا نہ کرو؟ کیا کہو گے؟ یہ جو لوگ جو بیٹھ رہے ہیں، کل بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے. آپ رپورٹر ہیں، آپ ان سب چیزوں کے ساتھ ہیں. آپ 8 فروری کو گراؤنڈ پہ تھے، آپ کے لوگ ہر ایک حلقے میں، ہر ایک پولیس اسٹیشن پہ جا کے دیکھ رہے تھے. آپ کو وہاں کیا نظر آیا؟ مینڈیٹ کس کا تھا؟ سب چیزوں کے باوجود مینڈیٹ کس کا تھا؟ ٹھیک ہے، اچھا، تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں اگر میری کمپنی ہو، میں کسی کو کبھی نہیں کہوں گا کہ یار ان کو کر لو، کیونکہ یہ ساری چیزیں واپس کرنی ہے، سب کچھ کرنی ہے. یہ بوجھ ان کے اوپر نہیں ہے، یہ سب بھاگ جائیں گے باہر. یہ بوجھ عوام کے اوپر ہے. لیکن ہمایوں صاحب، ابھی جو ریزرو سیٹس ہیں سنی اتحاد کونسل میں جانے کے بعد بھی ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ملنے جا رہی، تو آپ کی اسٹریٹجی کیا وہ ہوگی؟ کیوں دیں گے ہمیں؟ وہ کیوں دیں گے ہمیں؟ آپ مینٹلی تیار ہیں کہ نہیں ملیں گے؟ وہ میری بات سنیں، ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے غلط کام کر لیے ہیں. ہاں، یہ تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، جھوٹ انہوں نے بول لیا. اتنی بڑی لیڈ تھی، 80,000 کی لیڈ تھی، ٹھپے تو یہ لگا نہیں سکتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کہ انہوں نے کہا یار ہم جو مارک شیٹ ہے نا، مارک شیٹ میں بےایمانی کر دیں گے. اب گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے نیچے گراؤنڈ میں نہیں تو کیا پھر ہے. اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی؟ آپ کو قبول ہے؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو قبول ہوگا؟ آپ نے ووٹ دیا، آپ کو قبول ہوگا؟ نہیں، لیکن ہم پروٹیسٹ تو کریں گے. کرو نا پروٹیسٹ، یہی تو ہم آپ کہہ رہے کرنے ہیں جا نا. رہے ہیں؟ نہیں آپ- مجھے بتائیں نا، ہم بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا. اچھا، ہم بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ سے میرا حق چھین لیں اور میں کچھ بھی نہ کہوں، تو پھر مجھ سے زیادہ بغیرت کون ہوگا؟ لیکن سر ابھی جو حکومت بننے جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی معاشی اور سیاسی جو ایشوز ہیں وہ حل کر سکے گی، استحکام مجھے آ ایک بات سکے گا؟ بتائیں، جن بندے کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا، ہاں، ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں. جب گراؤنڈ میں ان کی جڑیں ہی نہیں ہے. ایک یہ پودا ہے، یہ پودا لگا ہوا ہے نا، اس کے نیچے آپ یہ دکھا دو، اس کے نیچے ایک گملہ ہے. اس گملہ یہ زمین سے جب پانی نہیں اٹھا رہا، یہ زمین پہ اس کا کیا حق بنتا ہے؟ کتنا عرصہ چلے گی حکومت آپ کی مجھے نظر کیا پتا ہے حکومت کون سی حکومت؟ جو بننے جا رہی ہے؟ یہ چوروں کی بات کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا. جتنے مرضی ڈاکہ ڈالیں، جتنے مرضی ان کو جتنی دیر تک بندوقیں پکڑائی رکھو، بیٹھے رہیں گے. لیکن ہمایوں صاحب، آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا، ملاقات بھی ہوئی. دوسری جماعتیں کون سی ہیں جن کے ساتھ پی ٹی آئی ملاقات یا 3 لوگوں کے علاوہ، 3 پارٹیوں کے علاوہ جنہوں نے سارا مینڈیٹ چرایا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑے چور، ٹھیک ہے،
पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर के डाकू हाँ। और MQM तीसरे नंबर के गुंडे। सर एमक्यूएम तो कह रही है कि उनको सीटें उस तरह नहीं मिली। और यार 7,000 से ज्यादा एक को भी बंदे को वोट मिल गया हो ना उनके फॉर्म 45 पे तो मुझे बता दो। तो आप समझते हैं कि कराची में भी आपकी सीटें थी जहां पर एमक्यूएम कामयाब हुई है? कम से कम 15। अच्छा, कम से कम 15। लेकिन सर 11 सीटें तो एमक्यूएम के पास 2018 में भी थी। और यार उस लिहाज से तो कर लो ना कि उसमें थे और उसमें थे और वो थे। आज क्या था? हाँ। 8 फरवरी को जिन लोगों को आप कहते थे कि ये सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, जब वो वहां से उतर के जमीन पर आए तो लोगों की सिट्टी गुम हो गई। मसला उन लोगों का है, वो तो आए पहली बार है। तो ये जो हुकूमत अब बनने जा रही है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून को, आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी का नुकसान होगा सियासी या नून लीग का नहीं, सियासी ये नुकसान पाकिस्तानियों का है। अच्छा, इनका फायदा है, इनका बंदर बांट हो रहा है। ये मैं खाऊंगा, ये तुम खाओगे, वो फलाना खाएगा, इस केक में से हम ये खाएंगे। लेकिन नुकसान अवाम का है, नुकसान पाकिस्तानियों का है, नुकसान पाकिस्तान का है। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है वजारतें नहीं लेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम सिर्फ पैसे लेंगे बस। नाज़रीन, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर जो दीगर सेनेटर्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी रब्ता करें और कोशिश करें कि उनका मौक़िफ़ क्या है इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है और जो हुकूमत बनने जा रही है। इन तमाम इश्यूज़ पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। सर, अब बताइएगा कि अब इलेक्शन के हवाले से सेनेट के अंदर भी बातें हो रही हैं। IMF को कहा जा रहा है PTI की जानिब से कि हम ख़त लिखेंगे कि ऑडिट करवाया जाए। आप मामला क्या देख रहे हैं? ANP के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने फरमाया, मौजूदा इंतखाबात आपने देख लिए कि मतलब है कि दिन को एक इन्होंने तय कर दिया कि सुबह सुबह से इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल सर्विस बंद कर दिया, फिर बाकी किसी को पता नहीं था कि किधर लोग जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। फिर शाम को जब पता चल गया तो इन्होंने फॉर्म 45 भी इशू किया और उसके बावजूद भी इन्होंने नताइज तब्दील किए, कोई रात कोई तारीखे में। और ये एक ऐसे इलेक्शन था कि इसमें जीतने वाला भी परेशान और हारने वाला भी परेशान और एहतजाज पे हैं सारे। आप देख रहे हैं कि सिंध में भी एहतजाज हो, बलूचिस्तान में भी एहतजाज हो, खैबर पख्तूनख्वा में भी, वहाँ PTI वाले भी करते हैं सारे। मतलब है कि इस तरह के अजीज वा इन्होंने काम किया है और जीतने वाले को जीतने वाले का जीत जो है ना हार में तब्दील कर दिया और जो 5वें छठे नंबर पे लोग थे उसको बिल्कुल आगे। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो हुकूमत बनने जा रही है कितना अर्सा चल सकेगी? हुकूमत तो ये जो बनने जा रही है इसमें तो पहले से मेरे ख्याल में इनके दिलों में इसलिए एक दूसरे के लिए फतूर है, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी जो है वो कहते हैं कि हम वजारतें नहीं लेंगे, वैसे सदारत वो ले लेगा। वो तो आईनी ओहदे लेंगे। वो होशियार लोग हैं, उनको पता है कि सदर जो 5 साल के लिए होता है फिर तो चेंज नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म तो 1 साल में भी चला जा, काबीना ख़त्म हो सकता है साल के अंदर। लेकिन वो ये तारीख भी रही है कि वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं है। वो तो खैर वो तो मुश्किल है कि पूरा करे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इसमें मतलब चलना मुश्किल है। और सबको पता है आज हमारे चरसद्दा में बहुत बड़ा एहतजाज है, परसों आपने देखा था स्वाबी में। तो ये मेरे ख्याल में और बाकी मौलाना साहब के भी बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हुकूमत में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। और इस तरह मतलब है कि वो कहते हैं कि अब हम मैदान में आएंगे। तो ये तो सारे ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में चलने के बाद मुश्किल है। लेकिन हाजी साहब जो IMF को खत लिखने की बात कर रही PTI, तो आप समझते हैं ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त बिल्कुल नहीं है, इसके हम मुखालिफ है, क्योंकि अपने मुल्क के जो वो होता है बाहर को इसका राज नहीं देना चाहिए, हमें इसको खत लिखना चाहिए। और मुल्क के मईशत को इस तरह बिठाना और उसको मतलब है कि ख़त्म करना, मेरे ख्याल में ये तो अक्लमंदी की बात नहीं है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी ANP की? आप एहतजाज करेंगे, नताइज कबूल करेंगे, या स्ट्रेटजी क्या होगी? पार्लियामान के अंदर एहतजाज होंगे? नहीं, हमारा तो अभी पार्लियामान में कौमी असम्बली में तो हमारा कोई नुमाइंदा आई नहीं है। सूबाई असम्बली में एक ही बंदा मारा गया वहाँ पे। तो ये हो नहीं सकता कि NP का इतना बड़ा स्टैंड और वो वहाँ पे इस तरह कोई ना है। लेकिन यहाँ पे तो हम तो 2 सेनेटर है सेनेट पाकिस्तान में, तो वो तो हम करेंगे। लेकिन हम इसका हमारा अभी मौजूदा सूरत हाल में
یہ فیصلہ ہے پارٹی کی طرف سے کہ ہم بالکل احتجاج کریں گے اور اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک یہ جو انہوں نے کٹ پتلی حکومت بنائی ہے یا کوئی انتخابات کیے ہیں یا ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں جن لوگوں بحری گونگوں کو بٹھا دیا تو وہ صوبے کا نہ حقوق مانگ سکتا ہے نہ وہ صوبے کا کوئی حق لے جا سکتا ہے اور نہ اپنے وسائل پہ اپنے اختیار مانگ سکتا ہے. لیکن طاہر بزنجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ طاقتور قوتوں کی مدد سے بن رہی ہے. ANC کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو بٹھایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت بنائیں, کوئی ہدایات دی جا رہی نہیں, ہے. میرے خیال میں اس طرح کو تو کوئی بات نہیں, وہ تو جو کرنا تھا وہ تو کر لیا انہوں نے. ابھی موجودہ وقت میں تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو قومی حکومت بن جائے اور یا مطلب ہے کہ لیکن یہ حکومت جو آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے پنجاب میں انہوں نے یہ خوش ہے کہ ہم نے پنجاب میں حکومت بنا لی, تو پنجاب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے, لیکن ہمارے صوبوں میں بہت بے چینی جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں پائی جاتی ہے. سندھ کا آپ دیکھ لیں گے وہاں پہ جو MQM کو اکثریت ملی ہے تو وہاں پہ جماعت اسلامی اور وہاں پہ PTI سب مطلب ہے کہتے ہیں کہ جعلی وہ ہے مینڈیٹ ہے, تو یہ میرے خیال میں مشکل ہے کہ یہ کوئی نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ واقعی PTI کا مینڈیٹ تھا جو ان کو نہیں دیا گیا؟ نہیں, PTI کا تو میرے خیال میں اس طرح نہیں تھا. انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس میں نے رات کو بھی بات کی تھی کہ یہ جو آٹا گھونتے تھے اس میں خمیر تھوڑا زیادہ کر دیا, تو خمیر زیادہ ہو گیا تو وہاں سے ابھی ایک پیڑا کاٹ کے اس میں ڈال دیا, دوسرا پیڑا کاٹ کے اس میں ڈال دیا, پلے میں ڈال دیا, اس کو برابر کرنے کے چکر میں ہے. لیکن یہ باتیں سب جو ہے نا یہ غلط ہے. لیکن طاہر بزنجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی کا مقدمہ ہونا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف, انہوں نے سینٹ میں بھی یہ بات کی ہے. یہ بالکل ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کے خلاف تو کارروائی ہونا چاہیے, کیونکہ 50 ارب قوم کا جو ہے نا پیسہ ضائع ہو گیا اور انتخابات بھی ایسے, تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو پہلے سے استعفیٰ دے جس طرح پہلے ایک آدمی نے دیا تھا اس کے, تو بہرحال ان کو اس کے خلاف تو کارروائی ہونا. اب جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور MQM جو ہے وہ تو ہمیں سیم پیج پر نظر آ رہے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ جی دیکھیں جی, ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم بھی سیم پیج پر ہی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ہیں سیم پیج پر. اب یہ ان بڑی پارٹیوں پر ہیں کہ کیونکہ ہماری اسٹرینتھ اب قومی اسمبلی میں اتنی نہیں ہے کہ وہ ہمیں سیم پیج پر لینا, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں جو PDA میں 1 تھی تو اس میں تو ہمارا اہم رول تھا. اب PDA میں 2 میں یہ ان کی مرضی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ ہمیں کیا حیثیت دیتے ہیں. نہیں, تو ابھی کوئی رابطہ ہوا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ؟ جی اس طرح سے مطلب وہ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے پہلے ہمیں اہمیت دی جاتی تھی, مگر رابطہ ہوا ہے, اور میرے جہاں تک علم ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے. تو اب بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا CM ہوگا, نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارا CM ہوگا, کیا بننے جا رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں طے ہو چکا ہے کہ CM پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ اس کی سب سے بڑی اتحادی ہوگی, اور کچھ رابطے ہماری پارٹی سے بھی ہوئے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی بھی وہاں پر اس کی اچھی اسٹرینگتھ ہے کہ ہمارے 5 MPAs ہیں وہاں پر, تو اس حوالے سے اگر وہ ہمارے بغیر بھی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, مگر انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ ہمیں گورنمنٹ میں شامل کریں گے. لیکن ابھی ایک تنقید ہو رہی ہے PTI کے اوپر کہ وہ IMF کو خط لکھنے کی بات کر رہے ہیں, آڈٹ کروانے کی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کا درست فیصلہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہوگی, کیونکہ اس طرح سے دیکھیں عوام میں یہ دیکھیں قومی ایک اہمیت کے عامل ہے. اگر اس طرح سے کریں گے اور IMF نے بھی اگر منہ موڑ لیا یا اس طرح سے ہم اپنے ملک کی غیبت یا اس طرح کے اقدامات کریں گے تو یہ دیکھیں کوئی کسی پارٹی کا نہیں ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور اس طرح سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس چیز کو مسترد کر دے گی اور جو ساکھ ہے PTI کی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن ابھی ایک مطالبہ آ رہا ہے, طاہر بزنجو صاحب بھی کہہ رہے ہیں, حاجی ہدایت اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ ہونا چاہیے. بلوچستان عوامی پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے اور ان پر ہونا چاہیے یہ مقدمہ. گرمانی صاحب دیکھیں, مجھے بتائیں میری جو نالج میں ہے, جتنی میری عمر ہے, جتنے میں نے الیکشن دیکھے, ہر الیکشن میں تنقید ہوئی ہے, اس طرح سے بے ضابطگیاں ہوئی ہیں.
तो देखिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा तूफ़ान सा मच जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तूफ़ान थम जाता है। और मेरे ख्याल में फोरम्स मौजूद है, अगर वो कहते हैं कि उन पर गद्दारी का चलाया जाए तो उसके लिए अदलिया बैठी हुई है, वहाँ पर अदलिया में जाए, वहाँ पर जाकर उन पर आर्टिकल 6 नहीं तमाम पाकिस्तान के जितने आर्टिकल्स हैं वहाँ उनके इस्तदा की जाए। तो वो तो अब देखिए आपके आज़ाद अदलिया है, वो क्या कहती है और किस तरह से गैर जानबदाराना तौर पर इसका फैसला। आप समझते हैं ये होना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि उन पार्टियां जो इल्ज़ाम लगा रही हैं उनको हक होना चाहिए कि वो हर फोरम का इस्तेमाल करें। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है, जो सियासी और जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनसे निमट सकेगी, हुकूमत चल सकेगी? मेरी ख्वाहिश तो है कि निपट सके और चल सके, मगर मुझे लगता नहीं। कितना अरसा देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इस तरह की कोalition गवर्नमेंट साल डेढ़ साल के बाद उसमें रसाकशी और खींचातानी शुरू हो जाती है। हाँ, तो वज़ीर आज़म चेंज होगा या पूरी हुकूमत? मैं इस चीज़ पर तो काहिल हूँ कि हुकूमत चलती रहेगी। वज़रा आज़म हो सकते हैं कि चेंज हो, वज़रा चेंज हो, कैबिनेट में कोई फ़र्क आए, इस तरह की चीज़ें मुमकिन है। बाकी मेरे ख्याल में कि ये जो है अपना मुद्दत पूरी करेगी 5 साल। हुकूमत काबीना मुद्दत पूरी करेगी, वज़ीर आज़म नहीं कर सकता? काबीना देखिए, जब वज़ीर आज़म नहीं कर सकता तो ऑटोमेटिकली काबीना भी चली जाती है। तो इसका मकसद यही होता है कि अगर वज़ीर आज़म गए तो काबीना भी नहीं आती। नहीं सर, लेकिन वज़ीर आज़म का इलेक्शन दोबारा होता है ना? हाँ, दोबारा होता है। शरीफ साहब गए, शायद देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जब वज़ीर आज़म जाता है तो वो अपनी कैबिनेट को साथ लेकर जाता है। हाँ, अपनी काबीना को मैं कह रहा हूँ कि और कोई जो नया वज़ीर आज़म आएगा तो लाजमी होगा। लेकिन इलेक्शन जो है वो 5 साल के बाद होंगे। इलेक्शन मुझे जो एक सियासी तौर पर लगता है कि इलेक्शन मुतहम्मल नहीं हो सकता है, बार बार कितने अखराजात और बार बार कितने, क्योंकि हर इलेक्शन होगा, हर इलेक्शन यहाँ पर पाकिस्तान में मुतनाज़ा होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश साहब। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात समेत जो मुख्तलिफ इशूज़ उठाए जा रहे हैं, जो सियासी मुखालफिन की जानिब से जो तनकीद हो रही है, उन तमाम इशूज़ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आने वाले दिनों में IMF के साथ मुआहदा हो या फिर बनने वाली हुकूमत का मामला, अब देखें कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो कम होता है या फिर नहीं। अब देखें कि IMF के साथ मुआहदा और बनने वाली हुकूमत क्या मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से निमट सकती है या फिर सियासी दर्जा हरारत जो है वो इसी तरह बरकरार रहता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।